अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अंजुम। आज आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ एंड इट्स अबाउट डिटेल्ड गाइडेंस ऑफ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आप पहले से जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड, और क्योंकि मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड चैनल के थ्रू यहाँ पे आया हूँ जापान में, और यहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो आई थॉट बेटर टू कन्वे एंड बेटर टू गाइड यू पीपल एज वेल। इंटरव्यू में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो पूछते हैं और पूछी जाती हैं, वो उसके बारे में आपको मैं गाइड कर देता हूं। तो ये हमारा 7वां जो सेगमेंट है, इसमें मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो वो आपको बता देते हैं ईमेल के थ्रू आपसे प्रॉपर, वो आपको टाइम बताते हैं कि आप फाइनली जो है ना हम स्क्रीनिंग करके आपको हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं ताकि हम आपको अब हम इंटरव्यू ले सकें आपका। तो अब जो आपका अवेलेबल फिजिबल टाइम हो वो हमें बता दें, और ये स्लॉट्स हैं जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो पैनल है वो जो है ना फ्री हैं इसमें। तो अगर आपको इनमें से कोई बेहतर है तो आप वो सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप अपना कोई टाइम स्पैन हमें बता दें ताकि हम उनमें जो है ना उस टाइम स्पैन में आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। तो वो जब आपका इंटरव्यू होता है, जब आप फाइनल डेट दे देते हैं, स्काइप बेस्ड नॉर्मली 2 तरह के जो है ना क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ होते हैं कंडक्ट ना। एक तो होता है आपका जब अगर उनके पास इनफ टाइम है तो वो आपके पास आपसे स्काइप बेस्ड इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपके पास उनके पास जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास इनफ टाइम नहीं होता तो वो आपसे ईमेल बेस्ड इंटरव्यू लेते हैं। तो ईमेल बेस्ड इंटरव्यू पहले लेते थे, तो अब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कम होती जा रही है, और ये स्काइप बेस्ड इंटरव्यू की तरफ ये ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब होते जा रहे हैं। उधर ये उस स्काइप के ऊपर ये कंडक्ट कराते हैं। सब पहले मैं बता देता हूँ, ये ब्रीफ सा जो है ना ओवरव्यू दे देता हूँ कि ईमेल बेस्ड इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसा होता है। आपको ईमेल आती है एक जो है ना, वो आपको पहले तो बता देते हैं कब हमने आपसे इंटरव्यू लेना है। तो अब उसके बाद जो है ना ये क्या करते हैं जी, आपको ईमेल में आपको ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा देते हैं, और उसमें नॉर्मली 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। नॉर्मली ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरल सा आइडिया दे देता हूँ कि 3 क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपसे टेक्निकल कोई क्वेश्चन आपका पूछते हैं। टेक्निकल से मुराद ये है कि आपने जो टॉपिक प्रपोज़ किया है, आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है, उसमें से आपसे ये कर सकते हैं। और ये वो करेगा बंदा जो आपका एक्सपेक्टेड सुपरवाइज़र होगा, याद रखें। तो एक क्वेश्चन वो बंदा करेगा आपसे। दूसरा जो आपका होगा वो पैनल में से होगा, जो जनरल क्वेश्चन करेगा आपसे। वो पूछ सकता है जी कि हम क्यों आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, वाई दिस स्कॉलरशिप, इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड जो पैनल में से बंदा होगा वो आपसे पूछेगा जी सिचुएशन बेस्ड, जो ना सिनेरियो बेस्ड समझ लें। कोई भी आपको सिचुएशन देगा ना, वो सिर्फ आपका माइंड सेट आपका चेक करना चाह रहे होंगे कि क्या बाकी बंदा सिचुएशन अगर कोई ऐसी आ जाती है तो बंदा चीज़ों को टैकल कर सकता है या नहीं कर सकता, कि कैसे चीज़ों को डील करता है। वो बेसिकली आपको ना एक साइकोलॉजी आपकी जो है ना वो देख रहा होगा कि कैसे जो है ना चीज़ों को ये डील करता है। कोशिश करें कि कॉपी ना करें चीज़ों को गूगल से उठाने की कोशिश ना करें। वो पता चल जाता है जो है ना ये क्या करने की कोशिश असल में कर रहा है बंदा के। काफ़ी सारी बार जो है ना ऐसा हुआ भी है कि स्टूडेंट्स, मेरी अपनी जो है ना नॉलेज में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है ना गूगल से कॉपी करने की कोशिश की, और इनको प्रोफेसर्स को आगे पता लग गया था कि वाकई कॉपी कर रहे हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे कैंडिडेट्स को। तो सिंसियर रहें और वो बताएं कि जो वाकई आप हैं, जो काबिलियत आप में मौजूद है। ये ना हो कि आप कोई ऐसा झूठ बोल दें, ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर दें कि जिसके बारे में आपको बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़े। जब आप लैब में या जापानीज़ यूनिवर्सिटी में जब आप वहाँ पर जाके आप एंटर हों तो आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े जो कि आपके लिए मुश्किल हों, और इन प्रोफेसर्स को भी ऐसा फ़ील हो कि आपने इंटरव्यू के दौरान उनसे झूठ बोला था। तो ये टू द पॉइंट रहें, और अगर वो डिटेल मांगते हैं तो आप उनको डिटेल बताएं उस चीज़ के बारे में। ये होता है नॉर्मली जो है ना आपका ईमेल बेस्ड इंटरव्यू। और जो दूसरा है स्काइप बेस्ड इंटरव्यू, जो कि आजकल चल भी रहा है, मोस्टली होता भी आजकल यही है, स्काइप बेस्ड। इसके ऊपर ये मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना होता है, जो अब स्टार्ट होता है आपका ईमेल बेस्ड स्काइप बेस्ड इंटरव्यू, उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है। आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे होता है उसमें कोशिश करें ज़्यादा फजूल में कोई ऐसी चीज़ ना बताएं। अपना नाम बताएं और अपनी नेशनैलिटी बताएं कि आप किस मुल्क से हैं, और इसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल बताएं। और बाकी पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन तो उनके सामने पड़ी होती है। तो सिर्फ ये बताएं कि आपने जो है ना अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की, और आपने अगर कोई अचीवमेंट ऐसी है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, या आपने कोई ऐसी और अचीवमेंट की है, तो वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में। लेकिन कोशिश करें कंसाइज रहें, ब्रीफ रहें, और ज़्यादा उनका टाइम ज़ाय ना करें। हाँ, अब जो है ना जो अहम चीज़ है, अब जो उसमें आपके इंटरव्यू में स्काइप बेस्ड इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं वो ये है कि
تینوں سوال جو میں نے آپ کے ای میل بیس انٹرویو میں بھی بتائے ہیں کہ وہ آپ کے 3 نارملی ہوتے ہیں پینل کے اندر بندے. ٹیکنیکل بندہ موجود ہوتا ہے, آپ کا جو جنرل جو آپ کا لیتا ہے کوئی انٹرویو وہ موجود ہوتا ہے, اور آپ کا سائیکلوجیکل جو ہے نا جو آپ کا افیکٹ دیکھتا ہے, جو چیزیں دیکھتا ہے سائیکلوجیکلی, وہ بندہ ایک بیٹھا ہوتا ہے اسپیشلی, وہ آپ سے کویشچنس کرتا ہے. اور یہ نارملی نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ای میل میں بتایا تھا کہ ای میل میں صرف 3 کویشچن ہوتے ہیں نارملی. اس میں آپ سے جتنے وہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں, ان کے پاس ایک سلاٹ ہوتی ہے پراپر آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے یا 30 سے 40 منٹ کی ہوتی ہے. اس میں وہ جتنے کویشچن آپ سے پوچھ سکیں آپ سے وہ پوچھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی جو بندہ ہوتا ہے ٹیکنیکل بندہ, وہ آپ سے ریسرچ پرپوزل کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے کیا, آپ کی پریویس فیلڈ آف اسٹڈی کیا تھی, آپ کی پریزنٹ فیلڈ آف اسٹڈی کیا, آپ کی فیوچر فیلڈ آف اسٹڈی ہے, اور آپ یہ کیوں کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, آپ کے کنٹری کو کیا ہوگا. اگر آپ پاکستان سے, آپ ظاہر سی بات آپ نے یہ پہلے سے سوچ رکھا ہوگا کہ کیسے اس ریسرچ کو جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے آؤٹ پٹ کو. اور آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ جاپان میں آنا چاہ رہے ہیں تو جاپان کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی, یہ آپ کی جو ریسرچ آپ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیوں امپورٹنٹ ہے, وائی دس ریسرچ ورک از امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیوچر پلان بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ گریجویٹ ہو جائیں گے یہاں سے جاپان سے, جاپنیز یونیورسٹی سے, تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے. یہ کافی چیزیں اہم ہیں اور پہلے سے یہ چیزیں آپ سوچ کے رکھیں. جنرل جو آپ کا پینل جنرل بیسس پہ جو کویشچن کرے گا, وہ آپ سے یہ اس طرح کے کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ وائی یو چوز جاپان, کہ آپ جاپان کیوں نہ چاہتے ہیں, وائی وی چوز یو, کہ ہم کیوں آپ کو جو ہے نا سلیکٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وائی دس میکس اسکالرشپ, یہ میکس اسکالرشپ ہی کیوں. تو یہ ان چیزوں کے سوال آپ پہلے سے ڈھونڈ رکھیں کہ یہی اسکالرشپ کیوں, کہ کیونکہ یہ ایک ون آف دا پریسٹیجیس اسکالرشپس ہے, اور آپ ہی کیوں, کیونکہ آپ ایک ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو بتانا ہے, ظاہر کرنا ہے. تو کوئی ایسی چیز ضرور بتائیں جو کہ ان کو سیٹسفائی کر سکے ایٹ لیسٹ. اور جاپان کے بارے میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کا جو ٹریڈیشنز ہیں, نارمز ہیں, کلچرز ہیں, اور ان کی ٹیکنالوجی ہے, ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. بیسک گریٹنگز جو جاپنیز لینگویج ہے, اس کی کچھ نہ کچھ کم از کم آئیڈیا لے لیں, وہ جو ہے نا کام کر جاتا ہے, ورک کر جاتا ہے. جو نارمل گریٹنگز ہو گئیں, جیسے ہیلو کو کونیچیوا بولتے ہیں, یہ گڈ مارننگ کو بولتے ہیں اوہایو گوزائیماس, اور دوپہر کو علیحدہ, یہ شام کے سلام کو علیحدہ. یہ کافی ساری گریٹنگز ہیں ان کے, ہاؤ آر یو, یا شکریہ, جیسے اریگاتو گوزائیماس. یہ چیزیں ان کی ہیں نارمل گریٹنگز, بیسک سمپل سی, آسان سی, ان کو لرن کر لیں. یہ ایک افیکٹو وے میں جو ہے نا کام کر جائیں گے. کوشش کریں جو آپ کا انٹرویو ہو اس میں کانفیڈنٹ رہیں. انگلش ان کی بھی جو ہے نا اتنی کوئی ہائی فائی لیول کی تو نہیں ہے, تو آپ کو اس چیز کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ مسٹیکس نہ کریں, گرامر مسٹیکس نہ کریں, مسٹیکس کو اوائڈ کریں. اور اگر آپ کی انگلش یعنی کہ سلو بھی ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن کانفیڈنٹ ہو کے بولیں. جیسی بھی آپ کو آتی ہے, اول تو آپ کی انگلش ماشاءاللہ اچھی ہی ہوگی, نہیں بھی آپ کی اچھی تو آپ کانفیڈنٹ ہو کے بولیں. اور آپ کے جو آنسرز ہونے چاہیے اس پہ بھی فوکس کریں. کنونسنگ لازمی ہونے چاہیے آپ کے آنسرز, اس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا مجھے اجازت دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے گا, تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا. اللہ حافظ.